Ang atong pagtuo mahimong masulayan kung unsay atong reaksyon dihang makaatubang tag peligrosong sitwasyon. Oo, ang atong pagtuo mahimong masulayan sama kang inok. Sa wala pang lunop, daghang tao ang dili Dios og bayolente. O gipakita sa Biblia kung unsay reaksyon sa mga tao. Kini nag-ingon nga ang Dios nung tao nga si Enoch mipili sa paglakaw uban sa Dios. Busa dihang namiligro siya, misalig siya kang Jehova para sa proteksyon. Pero si Lamech nga kaliwat sa daotang si Cain, mipili nga mosalig sa kaugalingon para sa proteksyon. Busa nakapatay siya aron proteksyonan ang kaugalingon. Ang Dios nung si Enoch ug ang daotang si Lamech nagpuyo sa daotang kalibutan. Pero ang ilang giplanong himuon sa peligrosong sitwasyon managlahi. Samtang magkaduolta sa katapusan, ang mga tao mosamot ka desperado ug mograbe pod ang kapintasan. Atong makita sa mosunod nga video kung sa unsang paagi ang atong reaksyon sa peligrosong kahimtang magsulay sa atong pagtuo kang Jehova. ¡Viejo loco! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Ayúdame! Llama a Enrique, llama a Enrique. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué coge una toalla? ¿Qué coge una toalla? Hapit na pud mapatay sa mga gang ang akong anak. ¿Quién te hizo eso? ¿Qué te pasó? Me caí, estaba corriendo. ¿Estás bien? Tratando de escapar. Kamera sa among lugar ang way pusil. Di ko gusto nga na ako'y pusil. Estamos bien. Pero unsaon ako pagpanalipod sa akong pamilya? Sa atong daotang panahon, bisan kon murag malinawon ra ang atong lugar, posible tang maka-experiensya ni ana. So unsaon nato pagsundog ang pagtuo ni Enoch? Ang usa ka rason, iyang giila kining simple pero importante kaayong kamatuoran. Gidumtan ni Jehova ang kapintasan. Busa aron makalakaw ta uban sa Dios sama kang Enoch, kinahanglan nga determinado ta nga dili mahimong bayolente. Unsay makatabang nato? Likayan natong maghuna-huna nga manimalos. Kay kung maghuna-huna ta nga manimalos, posibleng mahimo nato na nga dili magkonsiderar sa epekto ni ana. Angay nga makaila ta sa peligroso nga sitwasyon ug dayon likayan nato na nga sitwasyon. Mao na ang gitambag sa Proverbio 22 versikulo 3. Ang taong maalamon makakita sa kapiligrohan ug molikay ni ana. Pero ang walay kasinatian moderitso ra ug mag-antos sa resulta. So, gitambagan ta nga molikay kung kita makakitag kapiligrohan. Huna-huna adaan ang posibleng mahitabo sa imong palibot ug likayi ang mga sitwasyon nga basin mo resulta kagubot. Likayi ang bayolenteng kalingawan. Ngano? Kay sagad ipakita ani ang bayolenteng reaksyon sa karakter dihang siya himuan og dili maayo. Mogamit siya og lain-laing butang o kahahinagiban aron patyon o pildihon ang iyang kaaway. Tinuod, ang mga Kristohanon maningkamot nga mapanalipdan ang ilang kaugalingon. Pero dili gyud nila lapason ang mga prinsipyo sa Biblia. Konsiderahan ning tulo ka teksto ay mohimog desisyon bahin sa seguridad sa inyong pamilya. Sa Salmo 51:14, si David miampo, "Luhas ako sa pagkasad-an sa dugo." Di gyud niya gusto nga mahimong sad-an sa pagpatay. Kung nagplano ka nga mogamit og hinagiban, ingong depensa, posibleng dunay mamatay. Dihang ang Kristohanon mohimog mga lakang sa pagdepensa sa iyang kaugalingon o kabtangan, himuon niya ang tanan aron malikayan nga makapatay siya og mahimong sad-an sa dugo. Sa Mateo 26:52, si Jesus nagpasidaan nga kadtong mogamit sa espada, mamatay sa espada.
Dihang naay away, unya naay hinagiban, dali rang mo grabe ang away ug sagad mo resulta ni og trahedya. Kung nagplano tang mogamit og hinagiban sa pagdepensa, lagmit kuhaon ni Jehova ang iyang espiritu gikan kanato. Ug dili gyud nato gusto nga mawala ang proteksyon ni Jehova nato dihang naata sa peligrosong sitwasyon. Ang ikatulo naa sa Ecclesiastes 9:18 nga nag-ingon, ang kaalam mas maayo pa kaysa mga hinagiban. Sa ato pa, ang hinagiban dili gyud makatupong sa kaalam. Ang maalam mong himuon mao ang pagsalig kang Jehova dili sa hinagiban. Gitudloan ta sa pulong sa Dios nga ipakita adlaw-adlaw ang pagtahod, konsiderasyon ug pagkabuotan ngadto sa ubang tao. Kung maningkamo ta sa pagpadapat ani, malikayan ang mga sitwasyon nga posibleng moresultag away. Di ba, ang grabing away sagad magsugod ra sa lalis o sakit nga sinultihan? So kung magpabilin tang kalmado, ang uban mo kalma pod. Ug tungod ana, malikayan ang grabing away. Niya pa'y angay konsiderahon. Ang basahon sa Biblia nga Judas, nag-ingon nga si Enoch nanagna sa mga misupak niya. Nagpasabot ni nga nagsangyaw siya. Kung nailhan ta nga maisugod nga magsasangyaw ug maluluyon ta sa mga tao nga atong ginasangyawan, kana ang pinakamaayo nga proteksyon. Unsang ganti ang nadawat ni Enoch tungod sa ayang pagtuo kang Jehova? Matik di ang tubag sa Hebrehanon 11, versikulo 5. Tungod sa pagtuo, si Enoch gibalhin aron dili makaagom og sakit nga kamatayon, ug wala na siya makit-i kay gibalhin siya sa Dios. Kaysa wala pa siya ibalhin, nakadawat siya pamatuod nga nalipay niya pag-ayo ang Dios. Mao ni ang ganti ni Enoch. Nahibalo siya nga nalipay niya pag-ayo ang Dios. Busa si Enoch sa klaro kaayo nga paagi, gipasaligan nga siya giuyunan ni Jehova. Makapahupay gyud ang pagkahibalo nga kung makaatubang tag peligroso kaayo nga mga sitwasyon sama ni Enoch, makalahutay pud ta ni ana nga pagsulay sa pagtuo sa paagi nga malipay pag-ayo ang Dios. Sa mosunod nga video, matikdi kon giunsa pagsundog sa brother ang ehemplo ni Enoch. Hebreohanon 11:1. Ang pagtuo mao ang lig-ong pagsalig nga matuman ang gilauman. Duna ko'y pagtuo sa mga saad sa Dios, pero kung kinahanglan kong mugamit og pusil aron mapanalipdan ang akong pamilya, masabtan ra tingali ko ni Jehova. Hey, agárralo, mantén el ojo. ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposo? Hey, dámelo que tu familia no vas a poder hacer nada. ¿Cómo que no estoy quemando a alguien aquí? Hacer algo. ¿Estás bien, pa? Dili na ko nahimuon. Dili ako ang kinaunhan nga nagkinabuhi sa usa ka bayolenteng kalibutan. Hebreohanon 11:5. Nakadawat siyag pamatuod nga nalipay niya pag-ayo ang Dios. Bayolente kaayo ang mga tao sa panahon ni Enoch, pero naglakaw siya uban sa Dios. Sundugon nako ang iyang pagtuo. Namatikdan ba ninyo kung unsay giplanong himuon sa brother? Ang iyang pagtuo sa mga saad sa Dios, nakatabang niya nga mosalig kang Jehova dili sa pusil. Iyang naamguhan nga dili siya ang kinaunhang nagpuyo sa bayolenteng kalibutan ug may desisyon siya nga sundugon ang pagtuo ni Enoch. So karon, sa dili pa ta mabutang sa peligrosong sitwasyon, unsaon nato pagsiguro nga ang atong giplanong himuon makapalipay kang Jehova. Sunduga si Enoch sa upat ka paagi.
Palig-una ang imong pagtuo ug pagsalig kang Jehova karon sa dili ka pa mabutang sa peligroso nga sitwasyon. Isalikway ang bayolinting panghunahuna. Ayaw tuguting ang bayolinting mga salida og video game nga gisuportahan sa yawa, maka-impluensya sa imong reaksyon o sa reaksyon sa imong mga anak dihang dunay peligrosong sitwasyon. Isalikway ang ideya nga mogamit og hinagiban ingong depensa o magmaisugon sa pagsangyaw sama kang inok. Kung ato ning himuon, bisan pa og mabutang ta sa peligroso nga sitwasyon, matabangan ta nga atong masiguro nga masundog nato si inok ug mapalipay pag-ayo ang Dios. Isgutan ni Brother John Ekran katabang sa Coordinators Committee ang sunod nga pakigpulong niini nga simposyum. Sunduga ang dunay pagtuo, dili ang walay pagtuo, Noe, dili ang mga tao sa iyang palibot.